अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मुल्की हालात से परेशान होंगे, जो कि फितरी सी बात है। मगर इस वाली सेशन में हम बात करते हैं एक ऐसे वाक़े की जिसने न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा, पश्तूनों, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। सानहाई APS, जो कि 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की सूरत में हमें याद है, हमें याद था, हमें याद रहेगा। इंसानी तारीख में इससे बड़ा हमला, इतने से बड़ा जुल्म, इतने से बड़ा वाक़या हमें नहीं मिलता, ख़ासकर बच्चों की हलाकत की वजह से, उनकी शहादत की वजह से। एक सानहा ऐसा ही हमने 16 दिसंबर 1971 को उस वक्त देखा था पाकिस्तान की मौजूदा फ्रेमवर्क में, जब हमारी अपनी सियासी और अस्करी और इंतज़ामी गलतियों की वजह से 1971 में उसी दिन फॉल ऑफ ढाका हुआ था। बांग्लादेश के नाम से नया मुल्क बना था और हमारा मुल्क टूटा था और हमारी फौज को शिकस्त हुई थी, पूरी कौम को शिकस्त हुई थी। ये दूसरा उसी महीने का एक वाक़या है APS का। एक ऐसा वाक़या जब लोग अपने बच्चों को, अपनी मैयतों को दफनाने के लिए पेशावर जैसे बड़े शहर में ताबूत ढूंढ रहे थे, तो उनको ताबूत नहीं मिल रहे थे। यह हमारी तारीख का बदतरीन वाक़या है और हमारी तारीख हमेशा इसको याद रखेगी, मगर इससे हमने सबक सीखना नहीं है। बुनियादी वजह क्या है? जिस रोज़ APS हुआ उसी रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सदारत में एक इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की तमाम पार्टियों ने बशमूल इमरान खान, जब उनकी यहाँ पर हुकूमत थी, परवेज़ खटक साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे और वो धरने में बैठे हुए थे, और आर्मी चीफ और ISI चीफ समेत माजरा चाहता हूँ, सब क़यादत बैठी हुई थी। न सिर्फ ये कि नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई, बल्कि उसी दिन आर्मी चीफ और ISI चीफ वो काबुल भी चले गए, इसलिए कि हमले की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग काबुल में हुई थी। जो TTP के लोग उधर गए थे और चंद और शिदत पसंद तंजीमों उनके साथ मिल गई थी। सवाल ये है कि उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान पर कितना अमल दरामद किया। फौज ने फौजी कार्रवाइयों तक, काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ और एक्शन तक कुछ न कुछ डिलीवर किया, मगर सियासी हुकूमतों ने, सियासी पार्टियों ने, उलमा ने और सोसाइटी ने अपने फ़राइज़ उन 21 नकात की बुनियाद पर या शराइत पर पूरे नहीं किए जो कि नेशनल एक्शन प्लान में शामिल थे। शिदत पसंदी बढ़ती गई, अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होते रहे, हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होते रहे। यहाँ पर न सिर्फ ये कि मजहबी लोगों को उनकी जनूनियत में इजाफा हुआ, उनको सरपरस्ती हासिल रही, बल्कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की शक्ल में एक और किस्म की शिदत पसंदी हमारे सामने आती गई, जिसके नताइज हम अब भुगत रहे हैं। इस तमाम अरसा के दौरान जो कुछ हुआ वो भूलने वाला नहीं है। सवाल ये है कि इस दिन जब हम बात करते हैं, हम सवाल उठाते हैं, तो सवाल ये उठाया जाएगा, ये उठाना चाहिए कि 9/11 के बाद 2002 और 4 के दौरान जो सूरत हाल थी, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, फिर TTP की क़याम के बाद 2007-8 से लेकर 13 तक जो सूरत हाल थी, और इतनी कुर्बानियाँ, 80,000 लोगों की कुर्बानियाँ, जिसमें तकरीबन 13,000 फोर्सेस के लोग शामिल हैं, 15,000 पॉलिटिकल वर्कर्स, आम लोग, इनकी तमाम कुर्बानियों को, APS की शुहदा की कुर्बानियाँ हमने हासिल किया। आया हम 2002 और 4 और 2007 से 13 तक का जो दौरानिया है, उससे हम ज़्यादा महफूज है। बदकिस्मती से पिछले साल से इस तरह नहीं हो रहा। पिछले साल 15 अगस्त को जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने टेक ओवर किया, अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया, अशरफ गनी और उनकी हुकूमत और फौज भाग गई, सरेंडर कर गई, और तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 252 हमले पाकिस्तान के अंदर कराए गए, तमाम की प्लानिंग, तमाम की इन्वेस्टमेंट, डिज़ाइनिंग वो अफ़गानिस्तान के अंदर TTP और उनकी इत्तेहादियों ने की, जिसमें अब दाइश भी शामिल हो गई है। इन 252 हमलों में अगस्त 2021 से लेकर 22 तक के दरमियान जो डेटा है, उनमें 160 हमले खैबर पख्तूनख्वा में किए गए हैं। शिद्दत क्या रही कि 8 खुदकश हमले सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान में कराए गए। न सिर्फ ये कि
پاکستان کے بارڈر پر تقریباً 50 سے زائد بار خلاف ورزیاں کی گئی، بلکہ افغان فورسز نے بھی متعدد بار ہمارے بارڈر کی پامالی کرتے ہوئے ہمارے چیک پوسٹوں پر حملے کیے، جو کہ ریکارڈ ہے اسی 1 سال کے دوران۔ اسی دوران 2022 کے دوران کے اب تک کے 12 مہینوں کے ڈیٹا کے مطابق خیبر پختونخوا میں اگر ایک طرف مجموعی طور پر 160 حملے ہوئے ہیں تو دوسری طرف 115 پولیس اہلکار افسران بھی ٹارگٹ کلنگ اور مختلف حملوں کا نشانہ بنے ہیں، صرف خیبر پختونخوا پولیس کی۔ آرمی کا جو ڈیٹا ہے یا جو وزارت دفاع کے عدد و شمار ہے، اس کے مطابق اسی دوران یا رواں برس تقریباً 75 آرمی کے افسران اور اہلکار وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے کاؤنٹر اٹیکس میں یا ان پر جو اٹیکس کیے گئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، جس میں 14 افسران بھی شامل ہیں۔ جو 1 سال کا عرصہ گزرا ہے اس کے دوران تقریباً 450 لوگ شہید کیے گئے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو صورتحال بنی تھی خاص کر خیبر پختونخوا میں، اور اس کے بعد جو TTP کے قیام کے بعد جو صورتحال بنی تھی، اٹیکس کی جو شرح تھی خیبر پختونخوا کے اندر، یہ والے حالات نہ صرف یہ کہ اس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ اگر ہماری حکومتوں کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا لاتعلقی کا یہ رویہ جاری رہا اور ہم لاتعلق رہے اور باقی چیزوں میں سیاسی توڑ پھوڑ میں اور سیاسی بارگیننگ میں جھتے رہے اور یہ حالات اس طرح برقرار رہے، تو نہ صرف یہ کہ APS کے شہداء کا خون رائے گا چلا جائے گا، بلکہ جتنی بھی ہمارے 80,000 لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں پر پھر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ افغانستان کے اندر داعش میں تقریباً 400 TTP کے یا پاکستانی طالبان کے لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہیں اور نہیں جانا ہے، ان لوگوں نے ادھر آنا ہے، ادھر ہی اٹیک کر رہے ہیں، اور اس لیے 10 اگست کے بعد جب سوات میں حملہ کیا گیا اس کے بعد حملوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا، جس میں خودکش حملے بھی شامل ہیں۔ داعش کا خطرہ، داعش کے پیچھے انٹرنیشنل پراکسس خاص کر امریکہ کا رول، چائنا پر افغانستان کے اندر اور چائنا مفادات پر یہاں پر درپیش خطرات، یہ تمام چیزیں اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ ہماری سب بندی، ہماری ہم آہنگی اس لیول کی نہیں ہے جتنا تھریٹ لیول ہے۔ یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ آیا کل یا پرسوں جو ہمارے بچے جائیں گے 16 دسمبر 2022 کو، 17 دسمبر 2022 کو، 18 دسمبر 2022 کو، تو وہ محفوظ ہوں گے؟ افغانستان میں تو محفوظ نہیں رہے۔ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری غیر سنجیدگی کی وجہ سے ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب اس قسم کا ایک اور سانحہ، ایک اور حملہ، ایک اور واقعہ ہو۔ اس سوال پر ہم نے ضرور سوچنا ہے، ان بچوں کی خون کے خاطر، ان کے والدین کی قربانی کے خاطر، جو کہ ہماری کوتاہی اور ہماری نااہلی کی وجہ سے، ہم پر مسلط کی گئی جنگ کی وجہ سے 16 دسمبر 2014 کو ہم سے بچھڑ گئے تھے، اور ہم ان کی روح کے سامنے شرمندہ ہیں۔ بہت شکریہ۔